Pozdrav svima, dobrodošli na kanal 39 Tarot. Tema današnjeg čitanja će biti koja je to poruka univerzuma koju ste manifestovali, pa vam se pojavio ovaj video. U ovom videu se nalazi poruka za vas. Nije slučajnost što ga sada gledate. Za vas koji ste novi na ovom kanalu, ovdje imamo veliki broj besplatnih čitanja po principu biranja karte ili gomile karata, odnosno grupe. Sledite svoju intuiciju, izaberite prvu, drugu ili treću gomilu, a zatim možete dole otići direktno na vreme kada je tumačenje, odnosno čitanje za tu grupu, ili možete redom slušati sve. Izaberite jednu grupu koja vas intuitivno najviše privuče, ali ukoliko ne možete da odlučite, postoji verovatno razlog ako vas recimo dve privlače podjednako, pa verovatno postoji poruke i u jednoj i u drugoj, pa odslušajte. Pozivam vas da se pretplatite na kanal 39 Tarot, odnosno subscribe-ujete i ukoliko ste spremni možemo da počnemo, a vi ako treba pauzirajte video pa uzmite koliko god vam je vremena potrebno. Vidimo se uskoro u vašem čitanju. Pozdrav vama koji ste izabrali prvu grupu, poludragi kamen crni turmalin. Sada ćemo da izvučemo prve karte za vas. Vaša poruka prva vam kaže da treba da potražite odgovor u knjizi, tačnije u rečima, u nekom tekstu, fizičkoj knjizi, na internetu, u novinama, na billboardu. Koliko imate neko pitanje ili nedoumicu, naći ćete odgovor, ali treba da pogledate. Treba da obratite pažnju na reči koje se javljaju ovih dana, jer one donose poruke i odgovore na vaše pitanje. Obratite pažnju ako postoji neka reč koja vam se ponavlja stalno, više puta, ili vidite, pročitate, čujete je u toku dana više puta pa vam skrene pažnju. Razmislite o tome na koji način se to uklapa u odgovor na vaše pitanje. Hajde da vidimo dalje. Znači, poenta je da za sve postoji odgovor ako usredsredite pažnju na poruke koje dobijate i na reči koje čujete ili pročitate. Imamo Temperance, imamo 4 mača i imamo prvosveštenicu. Ovako, energija koju ja ovdje dobijam i koju vama univerzum želi da prenese jeste da treba da napravite pauzu i da treba da budete malo mirniji, smireniji, da biste se otvorili za poruke i za rješenja. Znači, vi ne možete trenutno da postignete mnogo nekom preteranom akcijom, agresijom, jurnjavom za nečim. Vama dolazi rješenje i odgovor kada napravite pauzu i kada prestanete da aktivno tražite to što tražite, da tražite rješenje. Vama dolazi
rešenje možda čak i u snu, neka ideja, ili dok budete odmarali, ili kad budete totalno bili van te situacije koja vas okupira trenutno u životu, i dobit ćete poruke kada budete se smirili. Idealno bi bilo da meditirate, ako ne, znači za vreme neke dokolice, odmora, mira, ali možda pre svega da to ne bude neka gužva sa velikim brojem ljudi. Jer ovdje je potrebno da se malo povučete i da se okrenete svojoj intuiciji, koja vam je ovdje trenutno izražena veoma. I također da nađete neku ravnotežu i mir, da uspostavite tu neku harmoniju, energija u sebi. A da biste to uradili, vama je trenutno potrebna neka pauza, odmor, kako bi ste pročistili tu svoju energiju i svoje polje od previše suvišnih informacija i kako bi moglo da vam dođe rešenje i odgovor sa one strane. Prvosveštenica se nalazi na prelazu dva sveta, znači ovog materijalnog i onostranog, intuitivnog. Da biste mogli da se povežete sa tim, treba da praktikujete mir, odmor, meditaciju, malo pauza od svakodnevne gužve, ljudi, aktivnosti i umerenost, mir, tišina, i da se otvorite za te poruke. Idemo dalje. Šta još ima tu? Imate ovdje, mnogi od vas imaju neku tranziciju i prelazak između dva perioda i imate mogućnost da vratite narušeni mir. Jednostavno treba da otpustite neke stvari i da znate kada je vrijeme da odete iz situacije. A ono što je isto bitno jeste da treba da se suočite sa problemima, a ne samo da bežite od njih. Odnosno da ne mislite da ćete odlaskom negde rešiti problem, jer vi vaše misli nosite sa sobom, i to je kod vas ovdje posebno izraženo, ako ste izabrali ovu grupu, da nosite neki teret, prtljag iz prošlosti. Ali to može samo da vam otežava ono što morate da preduzmete i ono gde morate dalje da krenete. Tako da držite se bliskih ljudi, to je isto jedna poruka ovdje, i zajedno ćete lakše da prođete kroz tu tranziciju, kroz taj period, ako imate neku blisku osobu. A opet s druge strane, znači, vi ukoliko imate mogućnost da napravite neku promenu ili da otputujete negde ili nešto tog tipa ili da se čak i preselite, prihvatite to jer vas tamo čeka mir, veći mir. Tako da ima i tog momenta, neke promene, tranzicije, odlaska ovdje kod vas. Da vidimo još. I stvari će nakon što napravite tu neku pauzu krenuti da se odvijaju mnogo brže. Znači vi da biste napredovali i da bi se stvari pokrenule,
prvo treba da napravite pauzu. Znači da ne žurite da biste brže stigli, bukvalno. Rješenje nije u previše aktivnosti, u nekim velikim koracima i tako dalje sad trenutno, nego u uzimanju pauze i razmišljanju i povezivanju sa svojom intuicijom šta je to gdje želite da idete i da se onda hrabro tamo uputite. A onda dalje sve zavisi od toga, od vaše snage volje i upornosti. Ono što je važno to je da ne dozvolite da vas skreću sa vašeg puta. Dobro se naoružajte tim mirom, strpljenjem, unutrašnjom snagom i verujte svojoj intuiciji i onda će biti mnogo teže da vas neko skrene sa vašeg puta. I planiranje. Planiranje, znači, ja ovdje vidim da su mnogi od vas u nekim planovima na početku nečeg novog i važnog. I ovdje je znači važno, energija je takva da ne treba da se zalećete, ali kada krenete da onda treba svu svoju energiju da usmerite na to da održite taj pravac, da ne odustajete, da ne menjate pravac kada dođete do tog uvida šta je to što je za vas zaista važno i kada pročitate te znake i kada čujete to što treba da čujete i kada dođete dakle do tih nekih momenata kada shvatite šta vi želite i šta treba da radite, a to će vam znači doći ako zaista budete se malo posvetili razmišljanju i sebi i malo se povukli i napravili neku pauzu od užurbanosti, onda znači isplanirajte i krenite bez obzira što možda brinete kako ćete vi to uopšte postići i kako ćete uopšte doći tamo gdje treba da dođete, ali ovdje je poruka znači da ne treba da brinete kako ćete stići tamo, nego da se usredsredite na sam put, korak po korak i znači ključno je da znate kuda idete. A da biste to znali, prvo treba da sa sobom to raščistite. Idemo dalje, da vidimo još neku poruku. Razigranost. I nemojte da doživljavate stvari previše ozbiljno. Naravno, postoje stvari koje su ozbiljne, ali da biste se lakše izborili sa nekim situacijama u životu i da biste brže napredovali, vi treba da nađete tu neku živahnu energiju radosti života, prosto uživanja u igri bilo koje vrste. Znači, tu brigu za budućnost smanjite, uživajte u trenutku i to će vam dosta pomoći da se osnažite i da vas te brige ne otežavaju. Potreban je znači taj moment isto kod vas da se opustite. Prvi korak dakle da se primirite, povučete malo od gužve, od velikog broja ljudi, uzmete neku pauzu, ako je potrebno uzmete odmor, slobodan dan, bilo šta, da se malo osamite, da malo sa sobom raščistite neke stvari, da se otvorite za znake i da jednostavno prihvatite život, da uživate u svemu dobrom što život nosi, da verujete u sebe i u svoje sposobnosti i u moć svoje volje i u svoj
i u svoju sposobnost da donesete dobre odluke. Verujte sebi. Znači, intuicija će vam dosta pomoći, ali takođe kada vam intuicija kaže šta je to, gde želite da idete, oslonite se dalje na um i logiku kada planirate konkretne korake kako da to dalje sprovedete u delo. Da vidimo još da li ima nekih specifičnih situacija tu. Ovako da vidimo. Pazite ukoliko potpisujete neka dokumenta. Ovdje za mnoge znači upravo da treba malo da razmisle i da pauziraju. Nemojte da vas neko zbrza. Ovo je važna poruka, znači za mnoge od vas. Nemojte da vas neko, pazite da ne budete prosto prevareni, da ne nasednete na nečije lukavstvo pa da se obavežete na nešto, na brzinu. Zato je još važnije znači da napravite kod donošenja odluka pauzu i da poslušate svoju intuiciju. Ako vam govori da nešto tu nije baš kako treba, poslušajte. To je ono što je ovdje bitno za vas isto. Vi imate mogućnost da ostvarite sreću, odnosno čeka vas sreća i dosta srećnih događaja kada konačno se negde skrasite. Znači, ako ste u nekom periodu tranzicije, prelaska, selidbe, promene, vi kada tamo stignete, nakon svih tih dešavanja, planiranja, promene, nakon te odluke, čeka vas velika sreća tamo i stabilnost, sigurnost. I neko duže vreme neće biti nekih novih trzavica i promjena nakon što ovu situaciju sada prevaziđete. I još da vidimo. I opet imate poruku da treba da budete razigrani kao dete. Znači, koliko god to kontradiktorno ovdje bilo. Znači, rekla sam da pazite da vas neko ne prevari, a ovdje da treba budete kao dete. O čemu se radi? Znači, deca su mnogo više povezana sa osjećanjima, sa intuicijom. Ona osete prosto da li im je neka osoba simpatična ili ne. Ne umeju da se pretvaraju, bolje čitaju, osete energiju ljudi dok su još mala. Znači, to neko dete, to nešto iskreno, neiskvareno u sebi treba da negujete i da aktivirate, jer vama intuicija će pomoći i taj neki osjećaj da li je nešto ispravno ili ne, da prosto ako vas odbija nešto, ako prosto neke osobe ne osjećate se prijatno, ne želite da provodite vreme u njihovom prisustvu, onda verovatno postoji razlog zašto je to tako i vaša intuicija, vaše to nešto što je ostalo povezano sa izvorom u vama vam govori da treba da obratite pažnju na tu osobu. S druge strane, takođe, znači, treba da ovu promenu koja se dešava ili koja će vrlo brzo krenuti kod vas da se dešava, prigrlite i da jednostavno je prihvatite spremni na bilo šta. Znači, kao da je sve to u suštini igra. Nemojte se previše brinuti, zato što to može da vam oteža tu promenu. A nakon ove promene čeka vas stabilnost i sreća.
Veliki pozdrav za prvu grupu. Ovo je bila poruka za vas. Vidimo se u nekom novom čitanju. Veliki pozdrav za vas koji ste izabrali drugu grupu, poludragi kamen ametist. Hajde da vidimo šta ste vi to manifestovali. Kakve poruke. Šta je to što univerzum želi da čujete vezano za vašu sadašnju situaciju? Prvo, počinjemo u velikom stilu, znači jump in. Kažite da promeni. Znači jedna energija avanture. Jasan znak univerzuma da treba da prihvatite izazov neki koji vam se nudi, neku avanturu, neku promenu, nešto znači potpuno novo i drugačije. Uskočite samo, nemojte previše da razmišljate, to je vaša poruka. Ako ste se pitali, evo, manifestovali ste odgovor. Da vidimo još. Da li ima nešto još tu? Kaže, preživjet ćete ovo. Dolazi do novih rješenja i novih početaka. Za one od vas koji prolaze kroz neki težak period, univerzum vam poručuje da ćete preživjeti, prevazići ćete taj period i doći će vam u vrlo brzo neka nova rješenja. I imate mogućnost za novi početak. A to će vam se najvjerovatnije otvoriti sa tim nečim novim. Znači kad uradite nešto drugačije od svega što ste do sada radili, kad prihvatite neku novu avanturu, nešto sasvim novo u svom životu, stvari počinju da se rešavaju. I ono oko čega ste brinuli prosto se menja. Dolazi do nekih sasvim novih uvida i novih početaka. Hajde da vidimo. Da izvučemo još karata. Pravda. Da vidimo još. Zanimljivo partnerstvo neko. Meni ovdje pada na pamet građansko venčanje. Kraj nečega, tačno znači univerzum želi da vam poruči, ukoliko znači prolazite kroz nešto teško, da znate da je to posljednje, da nema dalje, da jednostavno došao je kraj patnjama, da više neće stvari ići u tom pravcu. Znači, gotovo. Pravda dolazi rješenje, stvari dolaze na svoje, uspostavlja se ravnoteža u životu. Znači, ako ste do sada bili žrtva neke nepravde, izdaje, ako ste patili, to će se sada završiti i ta situacija je prošlost. Znači, nema više povratka, nema oživljavanja više toga, ali zato se rađa nešto sasvim novo. Znači, neki novi početak za vas se rađa kad mislite da ste dotakli dno i kad zaista dotaknete dno, odnosno kada više nema dalje. Potpuno nešto novo se rađa. Univerzum vam poručuje da ćete vi to sve preživjeti i da vas čeka neka nova avantura i neki nov početak. A ovdje za mnogi to znači upravo i neku vezu, partnerstvo, pojavljivanje neke osobe koje će imati veliki uticaj kod vas u životu, koja će vam možda nešto pomoći ili sa kojim ćete nešto započeti, ili prosto pojavljivanje nekog partnera, ili jednostavno nešto ćete uspjeti zajedno sa svojim partnerom da prevaziđete i da počnete, znači da krenete u neki nov početak. Neka loša situacija je za vama, bukvalno, i stvari se uspostavljaju ponovo onako kako treba da budu. Znači, uspostavlja se ravnoteža i pravda. Idemo dalje.
i znači donosite odluku, verujete u svoju moć rasuđivanja i treba da verujete, jer vi znači racionalno pristupate stvarima i jednostavno verujete u svoj um i u svoje sposobnosti i ne može niko da vam prosto prodaje neke priče. I držite se toga, držite se te svoje energije, te odlučnosti, tog samopouzdanja i vodite računa da ne budete možda previše oštri, da vas ljudi ne bi doživljavali kao nadmenu osobu, hladnu, jer vi to zapravo niste. Možda prosto su vas možda iskustva i život učinili takvim, ali u vama ima ljubavi i topline, samo što vi to ne pokazujete toliko. Ovdje većinu od vas vidim kao veoma odsečne, oštre osobe koje su oštre na jeziku, koje se ne zanose, nisu previše romantične. I znači to je ono što ste vi i što treba da negujete i da se držite toga, da jednostavno verujete u svoju snagu, u svoje znanje, u svoju sposobnost rasuđivanja, u svoju zrelost, u svoje iskustvo. I zaista, znači, ovdje kod mnogih je bilo nekih baš tužnih situacija, možda nekih rastanaka ili gubitaka nekih dragih osoba na neki način. I sada je vreme da jednostavno to presečete, da ostavite prošlost u prošlosti i da se okrenete onome što postoji, što je i dalje tu u vašem životu, i da se otvorite za te nove mogućnosti, za novo svitanje, za nove avanture i za potpuno jedan novi život. Znači, vama univerzum bukvalno poručuje gotovo je. Gotovo je s tim. Idemo sad u nešto novo. Idemo dalje. Ima za vas još mnogo toga univerzum. I vreme je da napravite jednu retrospektivu svog života i da shvatite, da vidite gde ste, prosto da rezimirate šta je do sada urađeno, šta se izdešavalo, i da shvatite da to nije malo što ste vi postigli i da znate da idete u dobrom pravcu, i da ako trenutno ste stagnirali neko vreme, da je to samo privremeno i da će krajnji ishod biti uspeh. I završava se, znači, bukvalno sa kartom sa kojom je i počelo maltene, samo totalno različita vrsta deka. Ovdje imamo, znači, ludu, znači također imamo taj skok. Ovdje kaže uskočite, krenite. Ovdje luda koja je, znači, karta koja govori o tome da početak nečeg novog za vas definitivno započinje nešto potpuno sveže i novo. Vi ste bukvalno, vreme je da neke stvari u svojoj prošlosti sahranite, da završite ih, da shvatite da je to gotovo i da jednostavno se ponovo uspostavi neka pravda i ravnoteža, da vi krenete iz početka, da nastavite tamo da ste stali na nekim poljima, da ste možda stagnirali zbog nekih tih situacija koje su vam se dešavale, pa ste se zaglavili, niste mogli da idete dalje ni na drugim poljima. Sada je došao trenutak, ovo je vaša poruka, ovo ste manifestovali, univerzum vam poručuje da presečete to, da stavite tačku i da prihvatite poziv
da krenete u nešto novo. I ajde da vidimo još. Učestvovanje. Dakle, učestvovanje ili prisutnost. Imate priliku sada, kada krenete u to nešto novo, da stvorite zajedno, da učestvujete znači u nečemu zajedno sa drugim ljudima, da doprinesete nečemu, možda neka aktivnost, neki timski rad ili neki zajednički poduhvat. Krećete na nešto zajedno s drugim ljudima gdje svako daje svoj doprinos i svako je dragocen deo celine. I prihvatite to da budete deo nečeg moćnog, ukoliko vam se nudi prilika, ukoliko je to nešto što vam se nudi, podrazumeva da budete deo neke grupe, da budete deo nekog projekta, da budete deo tima, to je prava stvar za vas. Također, ova karta vas poziva da ne dozvolite da život prolazi pored vas, a da ga vi ne vidite. Da jako je važno da osvestimo stvari koje se svakodnevno dešavaju, a mi ih i ne primećujemo. Padanje mraka, recimo, svitanje, kiša, priroda oko nas, bilo šta, znači sve što svakodnevno mi podrazumevamo i nismo svesni, znači kao da smo slepi. Jednostavno ne zapažamo stvari oko vas. Znači poziva nas ova karta da budemo prisutni i da sada kada krenemo od nule, da iskusimo svaki trenutak tog puta u potpunosti, da jednostavno osvestimo sve što se dešava, da potpuno uživamo, da naše to iskustvo bude potpuno, budemo prisutni bukvalno. Ajde sada da vidimo da li ima nekih specifičnih ovdje situacija, konkretnih. Imamo i tekako konkretnu situaciju, ovdje imamo bukvalno neku izjavu ljubavi. Znači, evo, imamo neku vest vezano za ljubav, vezano za nešto jako lepo. Nešto što nam je jako, što nam raduje srce. Znači, ovo za neke može svakako da znači izjavu ljubavi, ljubavno pismo, znači pokazivanje emocija, vesti o tome da neka osoba je zainteresovana za vas ili nešto tako, a to imamo i ovdje, znači naznake takvih situacija. Ali može da znači bilo šta, znači jednostavno ako ste roditelj, nešto prelepo, neka vest vezano za dete koju se radujete ili za bilo šta što vas raduje u životu, znači neke dobre vesti ovdje vidim. I vrlo moguće, znači imate ovdje, znači to je isto poziv da uskočite, da krenete u neku avanturu, može da bude zaista i to povezano sa tim. Da vidimo još. Evo ovako, sad imamo prsteni rod. Zanimljivo. Ovako, znači, dolazi do nekih promjena kod vas, ovo je sad još veća potvrda, znači imamo baš promjenu, ali to novo će biti nešto što će predstavljati neku vrstu, da kažem, nove obaveze. Ali ne u negativnom smislu, nego moguće da je zaista početak veze ili veridba ili brak ili nešto tako, neko obavezivanje. Znači dolazi do neke promjene u nekim okolnostima vezano za vezu, ukoliko je u pitanju veza. Ili također može da donese neke promjene vezano za neke ugovore. Možda ćete sklopiti neki ugovor, možda ćete potpisati ugovor za stalno, za posao, nešto tako. Znači dobit ćete neke dobre vesti i imat ćete priliku da nešto promenite
da promenite svoju situaciju od neizvesne ka izvesnoj, možda ka nečemu, neko zaokruženje, znači bukvalno bi moglo tu da se dogodi. Baš potpuno nova i sveža energija dolazi kod vas i univerzum zaista želi da znate da ono što je bilo do sada nije vaša konačna destinacija i da ne mislite da je kraj sveta zato što se nešto nije izdešavalo onako kako ste vi želeli, jer univerzum ima nešto bolje za vas. I to bolje je ovdje, koliko ja vidim, za mnogi od vas vezano za mnogo para. Ovdje bukvalno dobijate neki novac na sreću. Možda neko i dobije na lutriji ili nešto tako, ali baš neka velika sreća sa financijama, obilje. Tako da definitivno imate ovdje jednu veliku podršku i imate, znači vi ste manifestovali ovu poruku. Ako vam je bilo teško, ako niste znali gde ćete, kako dalje i ako ste u nekoj bezizlaznoj situaciji, na izgled bezizlaznoj, ovo vam je jasna poruka da to nije sve, da tek ima da se dešava svašta novo. Tako da uživajte, ja vas pozdravljam i vidimo se u nekom novom čitanju. Pozdrav za sve koji su izabrali treću grupu, poludragi kamen Amazonit, da vidimo šta ste vi to manifestovali, kakvu poruku, šta je to što univerzum želi da čujete u vezi vaše situacije. Ajde odmah ove dve. Pre svega baš dobre karte, ovako kaže. Transformacije. Stvari se menjaju na ćelijskom nivou, duboko isceljenje, a druga stvar kaže oslobađanje od loših obrazaca, od ugovora duša iz prošlih života i tako dalje, odvezivanje, bukvalno. Znači, ukoliko ste nosili neku lošu karmu, nešto znači što vam je otežavalo, dolazi do oslobađanja od toga. Znači, ne morate da radite neke stvari koje prosto ste mislili da morate. I takođe dolazi do jednog potpunog isceljenja ukoliko ste, znači, bili u nekom procesu patnje ili jednostavno niste bili ispunjeni onim što se dešava u vašem životu ili ste prošli kroz nešto teško. Znači, dolazi do oporavka. Dolazi do oporavka, isceljenja, do oslobađanja. Bukvalno se oslobađate nekih stega i nekih neželjenih veza, nekih stvari i ljudi koji vam otežavaju vaš život i vaš put. Ajde da vidimo dalje. Ispade karta, kaže kralj mačeva, ovih štapova. Pa boga mi lepo baš ovako. Ovdje može da znači da vi se vraćate u svoju moć i da od sada živite život u skladu sa svojim vrednostima i sa onim u što verujete i da bukvalno preuzimate kontrolu nad stvarima i nad svojim životom. Može da znači pojavljivanje neke osobe muške, harizmatične, moćne, uspešne. Idemo dalje. Vama, znači, bukvalno sunce vas obasjava. Neke stvari konačno izlaze na površinu. Ovdje imam utisak da će mnogi od vas raditi, odnosno rade na sebi ili jednostavno rade na osvešćivanju nekih trauma ili nekih podsvesnih potisnutih stvari i vidim da to za vas koji to radite izlazi konačno na površinu i da sunce to obasjava i da jednostavno se isceljuje. Upravo to isceljuje se, znači to tako što mora prvo da se osvesti, a zatim kad izađe na površinu da se jednostavno isceli i da od sada budete bukvalno
rasterećeni i da se osjećate kao ponovo rođeni, bukvalno. Šta još ima za vas ovdje bitno? I ovdje velikom brzinom se neke stvari odvijaju. Imam utisak da nešto što vam se opterećivalo kada nestane i kada se konačno toga oslobodite i izlečite, da kažem, od toga, da ćete vi takvom brzinom krenuti dalje, da ćete bukvalno biti nezaustavljivi i da krećete da bukvalno osvajate neke nove stvari u životu, da osjećati ćete se da letite bukvalno. Jednostavno, ali pazite samo da ne preterate pa da ne budete sad nepromišljeni, ali bukvalno neverovatna sloboda, osjećaj fenomenalne neke slobode kod vas. Znači, univerzum želi da znate da ćete se osloboditi, da ćete biti kao novi. I vama, znači, vi započinjete neku komunikaciju ili neku ideju, konačno ćete moći da sprovedete u delo, znači neka nova ideja se javlja, nešto, neka nova misao. Jednostavno, vi nakon ove promjene i transformacije krećete da osvajate nove stvari u svom životu i imate vrlo jasno na umu nešto šta želite. Želite da započnete nešto, imate znači bukvalno dolazak neke nove, potpuno nove misli koje će vam dati snagu, odnosno koja će vas usmeriti kuda da idete dalje i da znate šta dalje želite da radite. Znači dolazi do tog nekog početka i imate ovdje također, znači uprkos toj brzini i žurbi i tom jurcanju, sad nakon što se osjećate slobodno, opet imate dozu određene zrelosti, mudrosti i dobrog upravljanja svojim financijama, stvarima u svom životu. Znači, treba da zadržite tu vrstu zrelosti i mudrosti, da ne dozvolite da vas sada te neke nove spoznaje, nove slobode previše ponese. Znači, nego da budete čvrsto na zemlji, ali u svakom slučaju jedan period ushićenja će svakako postojati, a onda kad se stabilizujete, onda krećete da znači polako i stabilno gradite dalje svoj život korak po korak i zaokružit ćete nešto, uspećete znači da završite jedan ciklus svog života, nešto što dugo godina traje, što je bilo čime ste se bavili u prethodnom periodu života, zaokružuje se ili znači dolazi na neki nivo posle koga se ide dalje. Znači u svakom slučaju pozitivno se završava za mnogi od vas, ili neke studije ili neki projekat ili možda i sklapanje braka, možda i nešto. Znači prosto jedna nova etapa, krupna nova etapa. To će biti vezano za mnogi od vas sa ovim odvezivanjem, oslobađanjem, s tom transformacijom i isceljenjem. I svakako, znači vama univerzum želi jasno da poruči da će kod vas doći do nekog oslobađanja i transformacije energije i da ćete nakon toga se osjećati kao ponovo rođeni, da ćete krenuti da jurišate bukvalno za novim idejama, da će vam to doneti na duže staze finansijski uspeh, obilje, i da ćete uspešno zaokružiti jedan period svog života. Idemo dalje. Poruku za treću grupu.
outsider. Ako ste se do sada osjećali kao neko ko posmatra život sa strane i ko samo viri u ono što želi, znači iz daleka sanja o nečemu, a osjeća se da su mu ruke vezane i da je zarobljen, znači to će se sada apsolutno promeniti i oslobodit ćete se, znači odvezivanje dolazi do odvezivanja, odvezat ćete te lance koji vas sprečavaju da krenete dalje. Znači i ovdje još jedna potvrda o jednom oslobađanju. Znači da možda je ovdje također bitno da se napomene da ovdje vi možda sebe doživljavate kao, pa to je upravo to, znači to su neke podsvesne blokade. Znači to sve je posljedica vaših podsvesnih blokada. Kada se to očisti, kada izađe na površinu i kada se isceli, vi ćete biti slobodni. Da vidimo sada da li ima nešto još tu specifično kod vas za neke. Ovdje za neke od vas ja vidim neko veliko preseljenje u velikom stilu, nešto može da znači zaista ili neko veliko putovanje, možda znači bukvalno osnivanje novog doma negde na drugom mestu i to možda čak i dosta daleko, možda čak i u inostranstvu. U svakom slučaju neka promjena se dešava, ali krupna i postepeno, znači nije iznenada preko noći, nego se bukvalno stvari dešavaju, krupne stvari kreću da se dešavaju i imat će najvjerovatnije neke veze sa domom, sa kućom ili eventualno generalno sa porodicom. Možda ne samo sa mestom boravka kao mestom boravka, nego nešto, znači neke velike promjene pozitivne vezano za dom i porodicu. Za neke također znači napuštanje doma i putovanje u inostranstvo, možda početak života tamo, nešto tog tipa. Mislim, odvezivanje možda od porodice, oslobađanje od nekih stega, svašta može da bude, to je sad sve specifično, zavisi od osobe do osobe. I da vidimo još šta tu ima. Pa vama će doći neka finansijska stabilnost sa tom promjenom i sa tom transformacijom. Pa nije ni čudo kada promenite energiju i kada se oslobodite tih podsvesnih blokada, sasvim je prirodno da sa promjenom energije dolazi i promjena u finansijama, jer i novac je također energija. I ukoliko vam je novac izmicao iz ruku, on polako počinje da ostaje kod vas. Znači uspevate i da uštedite i zaista ćete biti u prilici verovatno i da bolje zarađujete, čim ćete moći i da steknete veću finansijsku stabilnost. Za neke od vas specifična poruka, neko nasledstvo i to od ženske osobe. Nešto vezano za neku ženu. Stariju, verovatno iz porodice, nešto tog tipa. Idemo dalje. Još jedno ovo da izvučemo samo. I ovdje kod vas, ovo je već bilo u jednoj grupi, znači nevjerovatno da izvučem baš dve iste karte. Vesti o ljubavi ili vesti o nečemu što vam raduje srce ili neke tako veoma radosne vesti. Možda baš i pismo ili mail ili tako nešto što će vas jako obradovati i zbog čega ćete biti jako srećni. I kod vas znači. I to je što se tiče grupe broj 3. Ja vas pozdravljam i želim vam puno sreće i vidimo se uskoro u nekom novom čitanju. Pozdrav!